तो जुहार दर्शक बंधु पुणे को नूतन वीडियो को स्वागत आपण पी फार्मे चैनल। तो आज आलोचना करमा चाषी भाई मैंने ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य एवं धान आमर मुख्य फसल है। किंतु आज काली चाषी भाई मैंने काଣା कर एक बड़ द्वंद्व जे चाषी मान भितर जे कम खर्च आम जैविक चाष करवा ना अधिक अमल आम रासायनिक चाष करवा। आज भिडियो आम आलोचना करमा जे आम ये दुईटा पद्धति रासायनिक एवं जैविक पद्धति टिके निके सब आलोचना करमा जे आपण मैंने केन हिसाब से चाष कले आपन को केन प्रॉफिट मिलवा से विषय में आम आलोचना करमा। जदि आम चैनल के नुआ आसथिबे निश्चय सब्सक्राइब करबे और बेल आइकन दबाइदेबे जार थ्रू कि चाषी इनफॉरमेशन वीडियो ला कि चाष बास बाबद वीडियो आपण मैंने पाई पारबे चाषी भाई मैंने। तो चलून डेरी नहीं कर आलोचना करमा चाषी भाई मैंने। तो देखून चाष हूँ आम ओडिशार मुख्य है। आम ओडिशा प्राय चाष रे निर्भर कर देसी। तो देखून आम जैविक पद्धति चाष करमा ना रासायनिक पद्धति चाष करमा इटा हूँ आम टॉपिक है चाषी भाई मैंने। तो केन हिसाब से चाष करमा देखुन आम नहीं कहबार जे आपन को एटा करूँ कि सेटा करूँ हेले आमे आमर हिसाब रे कहूँ जे आपन को ये जो वीडियो माध्यम आम वार्ता दूँ जे आपन केनटा भल लगवा एवं के पद्धति चाष करबे आमको कमेंट माध्यम निश्चय जनाबे चाषी भाई मैंने। तो चाषी भाई मैंने फास्ट आम आलोचना करमा रासायनिक चाष बाबद। तो रासायनिक सार व्यवहार करके आम केना चाष करमा। तो देखुन आम रासायनिक सार कहले देखुन रासायनिक सार हिसाब से जो कहमा यूरिया डीएपी पोटास कि विभिन्न प्रकार आम कीटनाशक देकर आम एवं जो चाष कर रासायनिक हिसाब से चाष करूँ। तो देखुन से लाभ काଣା मिलवा आमको जदि रासायनिक हिसाब से आम चाष करमा ताहले चाषी काଣା लाभ मिलवा। तो देखुन यार सबुठ बड़ लाभ हो शीघ्र अमल हवा बुझीपारे चाषी मैंने गच जल्दी ग्रोथ हवा एवं रोग पोक लगले आम औषध कि कीटनाशक देकर तुरंत ताकि आम क्लियर कर मेन्टेनेंस कर। जदि क्षति के देखमा चाषी भाई मैंने देखुन यह एक धीमा विष स्लो पॉइजन जेनटा कहुच्छी अत्याधिक केमिकल व्यवहार जो माटी भितर थिबा जो उपकारिता जिया एवं अणुजीव मरी जाऊन माटी धीरे धीरे पत्थर परी टाण होबार के लगी जहाद्वारा फल जहाद्वारा कि देखुन प्रति वर्ष आपन को अधिक रु अधिक सार पकाबार के पड़ुचे आपन को खर्च मध्य पड़ुचे। जदि आम जह सार नहीं देमा जदि आम देखुन सार दे दे आम जमीन के ताମାନେ ଏଇଟା ଇଏ କରି ସାରିଲାନ ଯଦି ସାର ଯଦି नहीं देमा आम जमीन रे एबे और धान आम अमल कर नहीं पारूँ कि कौन फसल अमल नहीं कर पारूँ। इटा हूँ आम रासायनिक सार हूँ मुख्य कारण। तापर आसमा देखुन चाषी भाई मैंने जैविक चाष विषय आम कहमा आपन को किसी। तो जैविक चाष हिसाब से देखुन चाषी भाई मैंने एबे आसनु जानमा जे प्राकृतिक चाष विषय जानबार लगे एठारे देखुन आम कहूँ जे आपन को देखुन जैविक सार व्यवहार कले माटीर जल धारण क्षमता बढ़े खर्च कहले प्राय शून बहुत कम खर्चा कारण आपन निजे घर गोबर के भी यूज करें निजर कंपोस्ट खत के गोमूत्र के जीवामृत व बीजामृत के प्रस्तुत कर आपण मैंने व्यवहार करें। यही आमर जैविक सार जैविक चाष विषय जो कहुच्छी देखुन देखुन सबुठ बड़ कथा हूँ धान चौल खाइले मधुमेह रोग कैंसर रोग पर रोगर भय कमी थाए। आज जो बजार मिलूँ ऑर्गेनिक चौल दाम साधारण चौल ठार बहुत अधिका जोटा ऑर्गेनिक हिसाब से चाष कर रेट अधिका रोचे कारण से ऑर्गेनिक हिसाब से होचे जेनटा कि कैंसर मधुमेह रोग ठार से दूरे रोचे। तो एबे देखुन जदि दुईटा जदि कंपोजिशन करमा आम कंपेयर करमा ताले देखुन रासायनिक और जैविक हिसाब से आम तुलना करमा जदि आम रासायनिक हिसाब से करमा अधिक खर्चा लगवा एवं जैविक हिसाब से जदि करमा आम कम खर्चा लगी। तापर अमल हिसाब से जदि देखमा एटा खर्च गला रासायनिक रे तो अधिक खर्चा हवा एवं जैविक रे कम खर्चा हवा। तापर अमल उपर हिसाब करमा जदि रासायनिक रे जदि अधिका हवा रासायनिक रे एवं जैविक रे 3 बरस तक तामाने आमर मीडियम रे रहा 3 बरस पर आपण माने अधिक अमल करि पारबे। तापर देखुन माटीर आयुष्य जदि हिसाब करमा चाषी भाई मैंने जदि रासायनिक हिसाब से आम चाष कर सार कीटनाशक दौचु तार माटीर आयुष्यटा कमी जाऊे और जैविक रोटा बढ़ी जा जब जैविक हिसाब से चाष कर आगे फ्यूचर कर आप नेक्स्ट जेनरेशन जे नौचे से भी निजे चाष कर खाई पारे। जब रासायनिक हिसाब से चाष कर तो आप नेक्स्ट जेनरेशन आसूटा से भी चाष करवार लगे उपयोगी नहीं हुए चाषी मैंने गोटे कथा जानी। तो एत प्रभाव पड़ूँ आम जमीन की देखु चाषी भाई मैंने आग काल लोक मैंने कण कि जैविक हिसाब से चाष करते गोबर खत दौले
ଯେକୌଣସି କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଖତ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସାର ବେଲେ କାଣା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, କୀଟନାଶକ ବେଲେ କାଣା ନେଇ ଜାନି, ଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ନେଇଥାଏ। ଆଗରୁ କମ୍ ସାର ଦେଉଥିଲେ, ସାର ତାମାନେ ନେଇ ଦେଉଥାଏ। ତ ଜୈବିକ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଗୋବର ଖତ ଦେଇକରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଅମଲ ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖ୍ମା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି ଚାଷ ଆସିଲା, ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ ପ୍ଲସ୍ ଧାନଟା ଜଲ୍ଦି ହେଉଛେ ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଲ ହେଉଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ସେ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅପନାଲେ କେନ୍ତାକି ଆମେ ଡବଲ୍ ଇନକମ୍ କର୍ମୁ ବୋଲି। ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡବଲ୍ ଇନକମ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତ ଆମର ମାଟିର ତା ଉର୍ବରତା ହରଉଛେ ପ୍ଲସ୍ ମାଏଟାର ଚାଷ ହେବାର୍ ଲାଗି ଉପଯୋଗୀ ନେଇ ରହେନ। ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାର ଖତ କୀଟନାଶକ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମାଟି ଆଉ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆଗ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ ଆମର୍ ଜେନେରେସନ୍ରେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଆମର୍ ଜମିରେ, ଏ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଉ ଚାଷ କରି ନେଇ ପାରନ୍, ହେତେ ତାମାନେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼୍ବା। ଏବଂ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର ସାର କୀଟନାଶକ ସବୁ ବଢ଼ତେଲ୍ ଯାଉଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଯଦି ରାସାୟନିକ ହିସାବରେ କର୍ମା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ମେନ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଭଲ୍ ନି ରହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଜାଣା ଗଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେ ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ସଂକେତ ଆସୁଛେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସାର ଔଷଧ ଦେଉଛୁ, ସେ ଚାଉଲ୍କେ ଆମେ ନିଜେ ଖାଉଛୁ, ତ ସେଇ ପନିପରିବାକେ ଆମେ ନିଜେ ଖାଉଛୁ। ତ ସେଟା ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ ଦେଇଛୁ, ତାମାନେ ଦେଇଛୁ, ସେ ଜିନିଷଟା କେନ୍କେ ଯିବା? ଆମେ ହିଁ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ହିଁ ଆମର୍ ବଡ଼ିକେ ହିଁ ସେ ଆସ୍ବା। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଜୈବିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ କହେମା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଦେଖୁନ୍ ଏହା ମାଟିକେ ସବୁବେଲେ ଜୈବିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କର୍ମା, ଦେଖୁନ୍ ମାଟିକେ ସବୁବେଲେ ସଜୀବ କରି ରଖ୍ବା, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବା ଏବଂ ଆମକୁ ସବୁବେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଷମୁକ୍ତ ଚାଉଳ ଖାଏମା, ପନିପରିବା ଖାଏମା। ହୁଏତ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ତକ ଯଦି ଆମେ ଜୈବିକ ହିସାବରେ ଚାଷ କର୍ମା, ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ବି ଅମଲ କରିପାର୍ମା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ତ ଦେଖୁନ୍, ଯଦି ଚାହେଁମା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ରାସାୟନିକ ହିସାବରେ ବି କରିପାରବେ କିମ୍ବା ଜୈବିକ ହିସାବରେ ବି କରିପାରବେ। ତ ତେଣୁ ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଯଦି ରାସାୟନିକ ସାର କମେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଜୈବିକ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାଷ କରି ବସ୍ବେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛେ, ସବୁ କିଛି ସୁଧରି ଯାଇପାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ପରେ ନେଇ ସୁଧରେ ଦେଖୁନ୍, ଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ କୀଟନାଶକ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁଁ ଆମର୍ ଜମିରେ, ଆମର୍ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମି କମି ଏବେ ଡବଲ୍ ସାର ଲାଗ୍ଲାନ। ଆମେ ଏତେ ସାର ଖତ ବିଷ ନି ଦେଉଥାଇଁ, ଆମର୍ ଜମିରେ କେବେ ରୋଗ୍ ପୋକ୍ ନି ଲାଗୁଥାଇ। ମୁଇଁ ଜାନ୍ବାର୍ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗ୍ ପୋକ୍ ଲାଗ୍ଲେନ। ଆମେ ଖାଲି ସାର ଦଉଥିଲୁ, ୟୁରିଆ DAP ପଟାସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ କୌଣସି କୀଟନାଶକ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ ନି କରୁଥାଇ କେବେ। ତ ଏବେ ଆମର୍ ରୋଗ୍ ପୋକ୍ ବି ଲାଗ୍ଲେନ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଜୈବିକ ହିସାବରେ ଚାଷ କର୍ମା ଏବଂ କମ୍ ଅମଲ କର୍ମା, ହେଲେ ରୋଗମୁକ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଏମା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଭଲ୍ ରହେବା, ପରିବେଶ ପାଇଁ ବି ଭଲ୍ ରହେବା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜୈବିକ ହିସାବରେ ଚାଷ କରୁନ୍, ରାସାୟନିକ ଟିକେ କମ୍ କରୁନ୍। ଦେଖ୍ବେ ଆପଣ ବି ସୁସ୍ଥ ରହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଆସୁଛି ସେମାନେ ବି ସୁସ୍ଥ ରହେବେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ୍ ଲାଗିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର୍ ନି ଭୁଲବେ। ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।